الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في مسجد نبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج إني قد مددت يدي منك أرجو فإضا المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فإضا المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله صفوة الأمم صلوات الله ذي الكرم تتوشى صفوة الأمم ما سرى إلى الحرمي ما سررك إلى الحرمي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي
النبي الكرماء وعلى أصحابه الحكماء وعلى آل النبي الكرماء وعلى أصحابه الحكماء وعلى أتباعه العلماء وعلى أتباعه العلماء برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بدوي سلكوا في منهج النبوي برسول اللهم صل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجدك وعظم شانك خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لكم من فائز المنة ما جرت به في أقدارك القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رغبة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تقرب بالمدنون وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ورد في هيكل مكمود فتعثرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بانتراز التقريب اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق بعالم كل الواسع تجلي قدم بنت شرفا لي بالقريب والساسع فله الحمد الذي لا تنحصر أبراده بتعداد ولا يمل تغراره بكسرة الدرعداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرب بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل في قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا آل قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرب الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا
قد ترقى بالحسن على مقام وانتنى بمجده وتعالى لا حزن العيون بمجد له بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قدر برفعة بسوء وكمالا فسبحان الذي أبرد من حضرة الامتنان ما يعدد عن وزن اللسان ويحار بتعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجر هذه البشارة وانطلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلقة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخطبة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أتر الأقوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشرقت أنوار النبيين فازدهى الكون سروري ربيع هل فينا النور أنوار البدور مرحبا يا نور عيني مرحبا دون الظهور مرحبا جد الحسين يا
قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور أشرق اللهم صل وسلم عليه أنوار نبي الكون سرور في ربيع حل فينا نور أنوار ونور مرحبا يا نور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور يا حبيبي يا منير يا رسول الخافقين يا رسول الخافقين يا مؤيد يا مميز
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وموضوع لختمه هذه الدرة المكنونة والجوارة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشرفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متوقا بخط عطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة تكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار وجود الإله على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعبان الله حق لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والقدرة أشرقت قطع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ حقه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها مسعود ومشاركة لها في هذا السماء المبذول فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الأمر الذي رتب الله على وقوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور والعمود وبرز الحامد المحمود وجعل لله التعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. عليك يا
وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده وسماه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السروة ولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم يظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأعطى له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسه وأزجعته فلم أنشب أشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب.
وأسفر ذلك عني ثم آودني الرعب والظلمة والبشاريرات عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى فتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. سلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تفيض عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حرا ورقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المستوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم.
فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحض الرحال فتغشاها منه الفيوضات الهامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر لازم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا
وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، فتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وبالهرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ذي الملك الملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح، سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وجنة العرش. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya kita dikumpulkan di sini bersama dengan para habaib, para syekh. Alhamdulillah dengan berkumpulnya kita di sini mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga kami mewakili daripada Sahibul Bait mengucapkan terima kasih atas kedatangan hadirin wal hadirat semuanya. Juga yang tak lupa kita banggakan, kita takzimi, kita muliakan. Wabil khusus Syekh Salih Al-Umari, ahlan wa sahlan wa marhaban Syekh. Alhamdulillah, Masya Allah, melihat senyuman beliau ini Masya Allah, tabarakallah. Memandang orang alim itu sebuah yang sangat luar biasa yang kita rasakan. Mudah-mudahan dengan hadirnya para ulama di tempat ini, di Sangatta ini menjadi keberkahan bagi kita. Amin. Dan dijadikannya tempat kita ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Juga yang tak lupa kami hormati penerjemah beliau nanti insya Allah Kakanda, Kak Adinda Kak ini, Masya Allah ganteng sekali orangnya ini, Masya Allah. Ustadz Nandi Tangerang ya, ya Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz. Juga yang kami hormati para habaib, para syaraib, ampun maaf tak bisa kami sebutkan satu persatu nama sampian. Namun kami sedikit pun tidak mengurangi rasa takzim kami kepada sampian seberatan. Mudah-mudahan hadirnya sampian di sini menjadikan keberkahan, menjadikan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita, rezeki yang halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Juga para alim ulama, tokoh agama, banyak ulama kita yang hadir, para ulama, para ustadz. Mungkin di luar sana ada guru-guru yang lainnya juga. Terima kasih telah datang. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini sekali lagi menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan diberikannya nanti kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang wasi'an thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu kami selaku pembawa acara ingin menyingkat waktu saja, karena kita akan mendengarkan nanti beberapa tausiah daripada Syekh Salih Al-Umari. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah nazalal matar fil lail. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Oke, silahkan maju yang di luar, maju dulu. Insya Allah turunnya rahmat insya Allah malam ini. Amin ya rabbal alamin. Satu. Anak-anak geser ke sana, geser. Ya, geser dulu. Yang sini geser. Tafassahu fil majalis. Berluas-luaslah pada majelis. Beri kawannya yang di luar. Ya, cepat. Silakan. Makin cepat makin baik. Ya. Ayo. Yang di dalam yang geser. Ya. Geser aja, yang kosong di dalam geser ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, dan sudah kita dimulai dengan Masya Allah tabarakallah, yang didahului tadi dengan pembacaan Maulid Nabi Simtud Durar. Maka kita memasuki acara yang kedua untuk mengambil tabarukan. Sama-sama kita dengarkan, kita simak dengan baik pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana di kesempatan kali ini akan dibawakan, akan dibacakan atau akan disampaikan oleh adinda kami kepada Adinda Muhammad Abdan untuk dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum في رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikianlah tadi pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membacanya dan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga kami ucapkan terima kasih kepada qari kita Muhammad Abdan atas bacaan Al-Qur'annya. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan sepatah dua patah kata daripada panitia pelaksana. Maka daripada itu kami mintakan dengan segala hormat kepada Tuan Guru Haji Irsyadillah, kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama saja kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menandakan berkat limpahan rahmat, taufik serta inayahnya kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan zahir dan batin sehingga kita bisa berhadir memenuhi undangan dari penjahit Kalwaraya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah dari dahulu sekarang sampai hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, yang ulun muliakan para habaib yang telah berhadir pada malam hari ini, ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Tidak ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim ulun kepada sampian-sampian semuanya. Juga al-mukarramun wal mutarahmun, para alim ulama, guru-guru agama yang juga berhadir pada malam ini, dan ulun juga tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ketakziman ulun kepada sampian semua. Dan juga ahlan wa sahlan Syekh Saleh Al-Umari yang datang dari Baida Hadramaut. Alhamdulillah beliau bisa berhadir lagi di tempat kita ini. Dan juga penterjemah dari Banten, ganteng bilangnya. Iya, pembawa acara tadi ganteng. Memang ganteng orangnya, luar biasa. Mudah dapat jodoh sangat beliau ya. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, kami atas nama mewakili daripada tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran sampian semuanya. Kami tidak bisa membalasnya, cuma mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya nanti. Jika seandainya dalam acara atau peringatan Maulid Nabi ini ada kesalahan, kekurangan, kehilapan, kami atas nama panitia pelaksana minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Itulah adanya, ya kan? Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir khususnya pada malam ini diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan zahir dan batin, serta dipanjangkannya umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalau Allah ambil nyawa kita ini, di akhir hayat kita Allah berikan dengan mati beriman sempurna, mati beriman sempurna, mati beriman sempurna, husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu saja sambutannya, karena ceramahnya ini bahasa Arab dengan bahasa Indonesia atau bahasa Banten, terserah beliau aja nanti, ya kan? Sekali lagi kami atas nama tuan rumah atau mewakili minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha kalau ada salah hilaf. Wallahul muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan sepatah dua patah kata daripada pewakilan Sahibul Bait atau Sahibul Hajat kepada guru kami Haji Irsyadillah. Kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, kini kita telah memasuki acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama atau apapun. Intinya kita akan mendapatkan ilmu daripada beliau. Dengan kesempatan ini dan rendah hati kami mintakan kepada Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari, dan diteruskan dengan penerjemah beliau yaitu Ustadz Nandi dari Tangerang. Maka daripada itu kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
الحمد لله على نعمة الفرح بسيدنا محمد. Beliau Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari, beliau memulai tausiah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau katakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bergembira dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah alladzi جعلنا وإياكم من الفرحين المسرورين بمولد النبي محمد في شهر مولد النبي محمد. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah jadikan kita, Allah takdirkan kita sebagai orang-orang yang bergembira, sebagai orang-orang yang senang, sebagai orang-orang yang himung akan apa? Akan maulidnya, lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal haqiqah la wujud lil wujud illa bimilad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang ada kecuali karena adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yukhlaq al-kawn wa lam tukhlaq as-samawat wa lam tukhlaq al-aradin wa lam yukhlaq kull shay ins jin malaika arsh kursi illa bi barakatihi wa sababihi sallallahu wasallam alaihi wa ala. Yang dimana pada hakikatnya tidaklah Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, tidaklah Allah menciptakan buminya, tidaklah Allah menciptakan langit-langit, tidaklah Allah menciptakan jin, tidaklah Allah menciptakan manusia, tidaklah Allah menciptakan arsy, tidaklah Allah menciptakan kursi, tidaklah Allah menciptakan surga, tidaklah Allah menciptakan neraka. Karena itu semua sebabnya Allah ciptakan karena sebab adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa awwalu makhluqin 'ala al-itlaq. Dan Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Wa min nurihi alaihi salatu wassalam khalaqa Allah al-akwan kulluha. Dari nurnya Nabi Muhammad, dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barulah Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Fa bi barakatihi hadana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena berkat Nabi Muhammad kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatihi sallallahu wasallam alaihi wa ala arafna Allah wa arafna al-Qur'an al-Karim. Karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal kepada Al-Qur'an, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala annana min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah jadikan kita semua ini sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kathir minan nas min ahli al-Islam lam yablughu ila rutbah al-iman. أما من بلغ إلى رتبة الإيمان فهو محب للنبي محمد يفرح بسيدنا محمد. كثيرا من المسلمين من نطقوا بلا إله إلا الله وهم في الصلاة والصيام وأركان الإسلام كلها لم يعرفوا قدر هذا الشهر المبارك ولم تفرح قلوبهم بشهر المولد النبوي. لكن نحن الحمد لله أكرمنا الله، أعطانا الله رعاية الله لنا ولكم أن فرحنا بميلاده صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Berapa banyak orang-orang di luar sana daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang muslim tapi derajatnya belum sampai kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Berapa banyak orang di luar sana mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ketika masuk bulan maulidnya Nabi Muhammad, masuk bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya kosong daripada cinta kepada Nabi Muhammad, hatinya masih kosong daripada kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih parah lagi, dari umatnya Nabi Muhammad, ada daripada sebagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling menentang, tidak bergembira atas hari rayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu alhamdulillah ja'alana Allah min al-farihin wa man farih bin Nabi Muhammad
فرح الله منه وفرح قلب النبي محمد منه صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bergembira kepada atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan siapa orang yang gembira kepada Nabi Muhammad, siapa orang yang bersyukur atas adanya Nabi Muhammad SAW, maka Allah pun akan gembira kepada orang tersebut, maka Allah pun akan ridho terhadap orang tersebut. ولذلك هذا المجمع المبارك في هذا البيت المبارك جزا الله صاحب البيت أخينا محمد جودي جزاه الله خير على حضوره وعلى إمكانه واحتفاله بهذا المولد النبوي في هذا البيت المبارك. وهذا دليل على أن صاحب هذا البيت إن شاء الله من أهل المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Dan kemudian beliau juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih, syukran jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada sahibul bait yang telah Ustadz Muhammad Yudi yang telah membuat daripada perayaan Maulid ini. Yang dimana salah satu ciri tanda bahwasannya seseorang itu cinta kepada Nabi Muhammad, bahwasannya sahibul bait ini adalah orang yang himung kepada Nabi Muhammad SAW, adalah ketika dia berusaha membuat perayaan bergembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سمعنا كثير من العلماء قرص كمبل والشيخ محمد أرشد البنجري والشيخ رشدي وغيرهم ذلك، كثير من علماء كلمنتان وعلماء حضرموت وأولياء مكة وغير ذلك يقولوا لنا عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. لكن هذا البيت امتلأ بذكر النبي محمد، هذا البيت امتلأ بالصلاة على النبي محمد، بسيرة النبي محمد، بقراءة شمائل سيدنا محمد. هذا من أعظم البركات والرحمات تنزل. Yang dimana sering kita dengar daripada ceramah, daripada pengajian guru-guru kita, daripada pengajian daripada yang disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul, kemudian yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan beserta para guru yang lain, para habaib yang lain, kita sering dengar kata mereka semua bahwasanya apabila kita menyebut nama orang-orang soleh, kita menyebut nama walinya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada orang tersebut, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada tempat yang dimana di tempat tersebut disebutkan nama orang-orang soleh. Lalu akan tetapi di rumah ini disebutkan nama pemimpinnya orang soleh. Di rumah ini dipenuhi dengan pujian kepada pemimpinnya orang soleh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فعند ذكر سيدنا محمد ما هي تنزل رحمات فقط، بل فيوضات ورحمات ونفحات وبركات وخيرات من الله سبحانه وتعالى. Kalau misalkan kita menyebut nama orang soleh, Allah menurunkan rahmatnya. Lalu bagaimana kalau misalkan yang kita sebut adalah pemimpinnya orang-orang soleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti Allah akan membanjiri tempat tersebut dengan rahmatnya, Allah akan membanjiri tempat tersebut dengan ampunannya, Allah akan membanjiri tempat tersebut dengan keutamaan-keutamaannya. وفي هذا الزمان ما شاء الله الحاضرين هنا كل واحد منكم ما شاء الله ممكن يملك بيت، ما شاء الله هذا معه بيت وهذا معه بيت وهذا معه بيت وهذه المرأة معها بيت ما شاء الله. طيب هل بيوتنا من أول ربيع الأول إلى اليوم 12 أو 13 14 ربيع الأول هل قرئ في بيتي مولد للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو لا زال على البيت في غفلة والعياذ بالله؟ Yang dimana kata beliau kita semua mungkin kita semua memiliki rumah, setiap dari kita punya rumah, akan tetapi sekarang sudah hari ke-13 daripada bulan Rabiul Awal. Adakah kita membuat acara, adakah kita membaca daripada maulid di dalam rumah kita, atau sampai sekarang sekalipun rumah kita tidak pernah dibacakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب مولد صمد الدرر يقول البيت الذي يقرأ فيه مولد في شهر المولد يحفظ من البلاء. كلمة البلاء شاملة كاملة، أداء ظالم، بلاء، مصيبة، شيء من الفقر، شيء من قلة المال، يحفظ من البلاء من حين قرئ المولد إلى العام القادم إن شاء الله. Yang dimana dikatakan oleh Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibus Simtudurar, pengarang daripada maulid kitab Simtudurar. Beliau mengatakan barang siapa yang di rumahnya dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW pada bulan maulid, maka rumah tersebut akan dijaga daripada bala. Maksud daripada bala ini apa sih? Yang namanya bala itu sudah mencakup seluruhnya. Siapa orang yang membaca maulid di dalam rumahnya ketika bulan maulid,
maka rumahnya tersebut akan dijaga daripada bala, dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada musibah, dijauhkan daripada kefakiran, dan lain sebagainya macamnya. Sampai kapan? Sampai tahun depan. عندنا عادة في اليمن في حضرموت وفي البيضاء من أول ربيع الأول إلى آخر ربيع الأول كل واحد مع أولاده لا يكلف على نفسه يعمل كل يوم مولد في هذه الغرفة، اليوم الثاني مولد في هذه الغرفة، المولد الثاني في المطبخ، المولد الثالث في الصالة. يكون البيت كله معمور بالمولد ما شاء الله، ما من بيت إلا وعمر كله بمولد النبي محمد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Daripada kebiasaan as-salafun saleh, daripada kebiasaan para ulama, para wali di kota Baydha sana, di kota Hadramut sana, di negeri Yaman sana, mereka ketika masuk bulan Maulid, setiap harinya mereka membaca Maulid dengan keluarganya. Hari pertama di kamar anaknya yang pertama, hari kedua di kamar satunya, hari ketiga di kamar satunya, hari keempat di ruang tamu, hari kelima di tempat masak, di dapurnya dan lain sebagainya. Jadi di setiap harinya di dalam rumah tersebut dibacakan daripada maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولذلك نزلت عليهم البركات، نزلت عليهم الرحمات والأرزاق والخيرات والأنوار كلها، فصار البيت كله الملائكة تشوف من فوق وهذا بيت نوراني، هذا بيت شعب النور بسبب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu, ketika rumah tersebut disering dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipenuhi dengan memuji Nabi Muhammad, dipenuhi dengan memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat ketika melihat rumah tersebut terpancar cahaya. Karena kenapa? Karena rumah tersebut dipenuhi dengan pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فصاحب هذا البيت يستبشر هذه الليلة، يفرح هذه الليلة، يكون قلبه مسرور لأن بيته ذكر فيه النبي محمد، صلي فيه على النبي محمد، فهذا البيت يحفظ إن شاء الله من البلاء إلى العام القادم. Oleh karena itu hendaklah sahibul bait ini bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada sahibul bait taufik untuk apa? Untuk membaca maulid dan mengajak orang-orang membaca maulidnya Nabi Muhammad SAW di dalam rumahnya, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah ini, toko ini sampai tahun depan. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام حذرنا نبهنا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعل بيتك مظلم. القبر مظلم، ظلمة، ما في شيء من السراي. القبر مفزع، لما تدخل إلى داخل يغلق عليك خوف وفزع وقلق في القبر. لا تجعل بيتك مفزع، لا تجعل بيتك مظلم. بماذا؟ أقم صلاة الجماعة في بيتك، اذكر النبي محمد في بيتك، اقرأ القرآن في بيتك، يكون بيتك نوراني محمدي رباني. Oleh karena itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Kuburan adalah tempat yang mengerikan. Kuburan adalah tempat yang gelap. Jangan sampai kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya, yakni hendaklah ketika rumah kalian itu diisi dengan yang namanya sholat berjamaah. Hendaklah rumah kalian itu dibacakan daripada yang namanya Al-Quran. Hendaklah rumah kalian itu senantiasa diisi dengan apa? Dengan pujian-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كثير من البيوت لما تدخلها تحس بالراحة، بالطمأنينة، أنس، بركة، سرور، فرح، مودة، رحمة. بسبب ماذا؟ ملائكة موجودة، ما يوجد جن في بيت هذا الرجل. لماذا؟ لأن الله ورسوله موجود، ملائكة الله موجودة، القرآن، صلاة الجماعة، ذكر النبي محمد، أدب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Yang dimana sering kita masuk ke rumah seseorang seperti itu, kita merasakan apa? Merasakan ketenangan, merasakan nyaman seperti itu. Karena kenapa? Karena di dalam rumah tersebut Allah dan Rasulullah hidup di dalam rumah tersebut. Cahaya Nabi Muhammad ada di dalam rumah tersebut. Karena kenapa? Karena rumah tersebut dipenuhi dengan apa? Dengan pujian kepada Nabi Muhammad. Rumah tersebut dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Rumah tersebut dipenuhi dengan salat berjamaah dan lain sebagainya macamnya. وبعض البيوت لما تدخلها تحس بالخوف، بالقلق، مشاكل بين الزوج والزوجة، مشاكل بين الابن والأب، مشاكل بين الأخ وأخيه، حتى يصل الأمر
إلى أن الزوج دائما طلاق مع زوجته، طلاق ويرجع، طلاق ويرجع، مشاكل في البيت بسبب ماذا؟ لا يوجد روح النبي محمد ولا نور النبي محمد ولا آداب سيدنا محمد ولا صلاة جماعة ولا قرآن في هذا البيت والعياذ بالله. Dan berapa banyak rumah rumah seorang muslim ketika mereka masuk ke dalam rumahnya sendiri, mereka merasakan sempit, mereka merasakan tidak nyaman, mereka merasakan masalah, sering terjadi masalah anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, seorang suami dengan istrinya, seorang istri dengan suaminya, seperti itu sampai seringnya masalah, sampai datang yang namanya talak, datang yang namanya cerai. Karena sebab apa? Karena sebab di dalam rumah tersebut ruhnya Nabi Muhammad tidak ada di dalam rumah tersebut. Karena sebab di dalam rumah tersebut kosong daripada cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في كل مولد نحضر في إندونيسيا، سواء في جاوا، في لومبوك، في بالي، في كليمنتان، في سومطرة، في أتشي، في غيرها، يبدأون بهذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. الكثير يسمع هذه الآية في كل مولد. إيش معنى هذه الآية؟ Yang dimana kata beliau, kita semua mau menghadiri maulid dimanapun, mau mau di Bali, mau di Kalimantan, mau di Banten, mau di mau di Lombok, dimanapun tempat, pasti maulid itu sama. Ayat yang pertama kali kita dengar di kitab-kitab maulid pasti apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir. Apa sih makna ayat ini? Maksud hadhihi al-ayah أن يكون رسول الله قدوتك في لباسك، قدوتك في بيتك، قدوتك في أولادك، قدوتك في كل شيء. لماذا؟ إذا كان رسول الله قدوتك فقد تحصلت على رضا الله سبحانه وتعالى والأمان في يوم القيامة. Makna daripada ayat tersebut, Allah berfirman di dalam Al-Quran, sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, perangai yang baik. Maknanya apa? Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan kita. Di dalam apa? Di dalam segala hal. Di dalam berpakaian kita mengikuti pakaian Nabi Muhammad. Di dalam berjalan kita mengikuti cara jalannya Nabi Muhammad. Di dalam bergaul dengan tetangga kita mengikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لذلك لو كان حالك وحال أولادك، حياتك وحياة أولادك، بيتك قدوتهم رسول الله في كل أحوالهم، فليبشروا لمن كان يرجو الله. تريد رضا الله، تريد محبة الله، تريد سعادة الله لك في الدنيا، وتريد الآخرة أمان لك في الآخرة، اجعل رسول الله قدوتك وقدوة أهل بيتك. Dan oleh karena itu hendaklah apabila kita ingin mendapatkan keriduan Allah, cintanya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah, maka jalan satu-satunya adalah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita dalam segala perbuatan kita. لا ترضى في بيتك أن يموت أدب سيدنا محمد وأخلاق سيدنا محمد. Jangan sampai kita pernah ridho, kita biarkan rumah kita, penduduk rumah kita, keluarga kita, mereka jauh daripada adab dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اجعل بيتك في ربيع الأول بيت محمدي، بيت محبوب عند سيدنا محمد. Jadikanlah di bulan Rabiul Awal ini, jadikanlah rumah-rumah kita itu sebagai rumah Muhammadi, rumah yang di dalamnya dipenuhi dengan akhlak, adab dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ij'al baitak baiti jannati, laysa baiti jahannami wal iyad billah. Jadikanlah rumah kita itu adalah rumah yang menjadi surganya kita ketika di dunia. Jangan sampai rumah kita itu menjadi neraka jahanam untuk kita sendiri ketika hidup di dunia. Kaif yakun baiti jannati? Bagaimana sih caranya, tutorialnya agar rumah kita itu menjadi surga untuk kita? رائحة البيت رائحة تحبها الملائكة، ليس رائحة أول ما تدخل البيت تخرج وأنت مصدوع من رائحة البيت هذا. Nah, jadi perhatikan dulu perkara-perkara yang zahir. Perhatikan daripada wangi rumah kalian. Jangan sampai kalian membiarkan rumah kalian tuh baunya itu tidak enak seperti itu. بعض البيوت أول ما تدخلها تفزع من شكلها، وسخانة أسود فيفزع. هذا بيت جهنمي، ما هو بيت جنتي هذا. Berapa banyak daripada rumah ketika kita masuk langsung langsung nggak enak dilihat, kayak kayak kapal pecah seperti itu, kotor rumahnya, bau dan lain sebagainya macamnya. Itu merupakan neraka untuk kita ketika kita hidup di dunia. بعض الناس يدخل بصحة وأمان إلى داخل البيت يخرج وهو مريض من رائحة البيت هذا. Berapa banyak orang yang ketika masuk ke dalam rumah seseorang
orang dia ketika masuk, ketika bertamu dalam keadaan sehat. Akan tetapi rumah yang dia masuk itu kotor dan lain sebagainya, balik daripada rumah langsung sakit. اجعل بيتك بيت يقرأ فيه القرآن في كل يوم، يصلى فيه على النبي محمد في كل يوم، صلاة الجماعة خصوصا للأمهات للنساء، لا تصلي في المسجد صلاة الجماعة، اجعلي جماعتك في البيت أفضل من المسجد كما أخبر النبي محمد. Oleh karena itu kalian jadikan rumah kalian itu dalam keadaan bersih, dirikan baca Al-Quran di dalamnya, baca solawat kepada Nabi Muhammad di dalamnya, dirikan solat berjamaah di dalam rumah-rumah kalian. Terutama kalian bagi perempuan, afdolnya kalian itu bukan solat berjamaah di masjid, tapi solat afdolnya, lebih utamanya perempuan itu solatnya itu di rumah, berjamaah dengan anaknya, berjamaah dengan anak perempuannya, seperti itu. والرجال أفضل صلاة النافلة وتر ضحى قبلية بعدية في البيت أفضل من المسجد. Dan untuk laki-laki, kalau perempuan mau sholat sunnah, mau sholat fardu, afdolnya di rumah. Tapi buat laki-laki itu sholat sunnah afdolnya dikerjakan di rumah. Seluruh sholat sunnah, mau itu ba'diyah, qabliyah, witir, duha, itu afdolnya dikerjakan di rumah. Tapi sholat 5 waktu di masjid berjamaah. لذلك نجعل بيوتنا إن شاء الله بيوت نورانية، بيوت فيها نور النبي محمد وبركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu jadikanlah rumah-rumah kita itu sebagai rumah-rumah yang di dalamnya dipenuhi dengan cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كثير من الآباء والأمهات فقط ما يجتمع مع أهله إلا وقت الأكل، ما بدأ فتح حلقة تعليم في بيته كل يوم بعد الفجر أو كل يوم وقت الضحى أو بعد الغداء أو بعد المغرب، ما في تعليم لأولاده آداب سيرة أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما في إلا اجتماع على الأكل فقط. Dan kata beliau, coba introspeksi diri kita. Kata beliau, berapa banyak keluarga di tempat kita ini daripada orang-orang mereka itu hanya berkumpul dengan anak-anaknya ketika Ketika waktu makan saja. Ketika makan bareng-bareng dengan keluarganya, lengkap semuanya. Tapi nggak pernah kita mengajari, berkumpul dengan anak kita ajari anak kita tentang tentang Nabi Muhammad. Kita kenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan daripada syariat-syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك في العام الماضي حملنا إليكم إلى سغاتة هنا كتاب اسمه دليل المولد النبوي، يبين على أن المولد سنة مؤكدة عن الصحابة عن التابعين. وفي هذا العام الحمد لله حملنا كتاب اسمه كيف تعرف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Yang dimana alhamdulillah kata beliau, kalau tidak salah tahun yang lalu beliau ada membawa kitab karangan beliau yang judulnya Dalil Maulid. Dalil Maulid Nabi Muhammad SAW ke Sangatta ini, yang dimana dijelaskan bahwasanya dalil Maulid itu sunnah, Maulid itu dianjurkan, Maulid itu bahkan bisa derajatnya sampai kepada wajib dan lain sebagainya macamnya. Dan alhamdulillah pada tahun ini beliau membawa salah satu kitab karangan beliau yang berjudul Bagaimana Kamu Mengenal Nabi Muhammad SAW, yang dimana di dalam kitab ini dijelaskan tentang sejarah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW. يكون مسلم من أهل المجالس، من أهل الحضور هذه المجالس، أولاده وبناته وزوجته وأهل بيته جاهلين عن معرفة سيدنا محمد. هذا عيب كبير. Kata beliau merupakan aib, merupakan kecacatan yang sangat besar. Coba malu sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala, malu sedikit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk bulan Maulid. Akan tetapi diri kita, anak-anak kita masih masih bodoh tentang tentang pengetahuannya tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أولاده فقط يعرفون ما في الجوال، ما في تيك توك وانستغرام فيسبوك من الممثلين والمغنين واللاعبين ريال مدريد برشلونة وادري فلان ولا يعرفون سيدنا محمد. هذه مشكلة كبيرة. Kata beliau, anak-anak zaman sekarang, anak-anak kita zaman sekarang, mereka hanya kenal dengan sesuatu yang mereka lihat di dalam handphonenya. Mereka lebih kenal dengan Ronaldo, mereka lebih kenal dengan Messi, mereka lebih kenal dengan Real Madrid, Barcelona. Pokoknya masalah perkara itu tahu semuanya seperti itu. Akan tetapi mereka tidak kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, هذا الكتاب شامل كامل سؤال وجواب عن سيرة سيدنا محمد إلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dan alhamdulillah kitab beliau ini Bagaimana Kamu Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kitab yang telah sempurna menjelaskan daripada sejarah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari sebelum orang tua Nabi Muhammad dilahirkan sampai peristiwa hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ya nas'al Allah subhanahu wa ta'ala lana wa li sahibil bait insyaallah al-qabul wal iqbal wa salah al-ahwal. Amin. Farij 'anna wa 'ankum insyaallah faraj kamil. Amin. Wa naqul lil-habib Alawi al-mahdar ma sha Allah ahlan wa sahlan fi hadha al-majlis al-mubarak. Nas'al Allah lana wa lahum insyaallah kamal al-'inayah wal ri'ayah wal khair wal barakah was sa'adah fi dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan beliau Syekh Shalih bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari, beliau menutup tausiah beliau dengan doa-doa yang sangat indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan segala hajat beliau. Dan yang terakhir, beliau mengucapkan ahlan wa sahlan kepada guru kita Al-Habib Alwi Al-Muhdar daripada Lumajang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan beliau dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, demikianlah tadi mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Syekh Shalih Al-Umari dan diterjemahkan oleh adinda kita Ustadz Nandi Tangerang. Terima kasih, jazakallahu khair. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insyaallah kembali kita akan mendapatkan ilmu siraman rohani untuk semuanya, yang mana di kesempatan kali ini akan disampaikan. Ini yang selanjutnya Pak ya. Selanjutnya akan disampaikan mau'izatul hasanah lagi untuk kita semuanya kepada Al-Habib Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Muhdar, masyaallah, ampun maaf. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para habaib, para ulama, para guru yang hadir di tempat ini, yang mungkin kami tidak bisa bukan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliaunya. Wabil khusus guru kita, Guru Suhaimi, juga tetamu kita Syekh Shalih, dan juga segenap para asatidah, sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin, para hadirat, wabil khusus sahibul bait, sahibul manzil, sahibul hajah yang kita muliakan, dan segenap
para pecinta-pecinta Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pada malam hari ini, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan malam hari ini kita mengagungkan, mensyiarkan, membesar-besarkan lahirnya, datangnya, wujudnya kekasih Allah Subhanahu wa taala baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita seberataan dicatat sebagai pecinta-pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena janji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man habbani kana ma'i fil jannah. Mereka para pecinta-pecintaku inilah akan bersamaku nanti surga Allah Subhanahu wa taala fi jannatil firdaus. Allahumma ja'alna minhum, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita seberataan insyaallah mendapatkan curahan-curahan rahmat, barakah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal barzakh wal akhirah, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam kehidupannya di atas dunia ini, Pak, visi misinya itu cuma satu. Apa? Menyelamatkan pian-pian seberataan, menyelamatkan umatnya baginda Muhammad SAW. Beliau kada mikir dirinya ini sakitkah, makankah kada makankah, minumkah kada minumkah, dianiayakah, diganggukah, enggak masalah. Yang penting umatku selamat di dunia, selamat di alam kubur, wabil khusus di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita baginda Muhammad SAW. Betapa besarnya cintanya lawan pian seberataan. Itu Nabi kita Muhammad, Pak, yang ada di benaknya bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan anaknya, cucunya, bukan familinya, bukan orang tuanya. Siapa? Umatnya, pian. Setiap malam itu baginda Muhammad SAW yang doakan pian, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, sambil menangis. Ketika Sayyidina Aisyah Ridha radhiyallahu anha wa arda meminta doa kepada baginda Muhammad SAW, ya Rasulullah, id'i ya Rasulullah, doakan kami ya Rasulullah. Apa Rasulullah? Ya Allah, mudah-mudahan istriku Aisyah ini diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir ala Aisyah, maafkan ya Allah istriku Aisyah. Itu Siti Aisyah, Pak, dari bangganya, senangnya, waduh, tersenyum, sangat tersenyum. Gimana doa Rasulullah? Nggak akan pernah tertolak, pasti dan mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa kata Rasulullah? Wa Aisyah, tahukah engkau doa ini? Kenapa Rasulullah? Ini doa aku doakan setiap malam untuk umat-umatku. Ini doa aku doakan setiap malam untuk umat-umatku, untuk pian, Pak. Allah, pian sangat bujuran ini dapat Nabi seperti baginda Muhammad SAW. Gak ada loh, Pak, Nabi seperti baginda Muhammad SAW. Semua hidupnya untuk umatnya baginda Muhammad SAW. Tatkala mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, wahai Muhammad, nanti di hari kiamat semua permintaanmu, keinginanmu, doamu, permohonanmu
akan aku istijabahi, aku kabulkan semuanya dengan tanpa terkecuali. Semuanya ya Muhammad. Itu langsung baginda Muhammad yang ingat pian umatnya. Apa Rasulullah, wahai sahabatku. Tatkala itu tengah-tengah pengajian baginda Muhammad datang ayat ini. Wahai sahabatku, barusan datang ayat dari Allah dan janji Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan aku bersumpah di hadapan kalian dan kalian sebagai saksi yaumul kiamat nanti. Wallahi la arda ahada min ummati finnar. Wallahi la arda ahada min ummati finnar. Aku enggak pernah ridha, enggak pernah rela kalau sampai ada salah satu umatku kenal ke Allah, aku enggak ridha. Semuanya wajib ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pian yang diselamatkan oleh baginda Muhammad SAW, pian yang disebut, pian yang doakan, pian yang dipanggil. Baginda Muhammad gak ridho, pian masuk neraka gak ridho, masuk neraka gak ridho, disiksa gak ridho. Ya Allah. Cuman anehnya Pak, anehnya ulun lawan pian yang ridho masuk neraka. Ridho masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Ayo ngomong lo. Kenapa Nabi kita Muhammad sudah mati-matian nyelamatin pian, nyelamatkan pian mati-matian siang malam. Itu untuk pian, cuman umatnya tidak mau ke surga, milih neraka. Alhamdulillah. Ayo lillah lu, hancur. Insya Allah. Dan itu kecintaan ulun lampian Pak ke baginda Muhammad itu. Ya Allah, itu syafaat fid dunya wal akhirah. Kita ini Pak, cinta lawan baginda Muhammad itu hukumnya wajib. Cuma yang dipertanyakan oleh para ulama, para solihin ini kira-kira Nabi kita Muhammad cinta kada lawan pian? Kalau cuma kita cinta Rasulullah, kita wajib. Cuma kita kalau baginda Muhammad kada cinta, ini namanya bertepuk sebelah tangan. Buat apa kita cintanya kita? Sia-sia. Tatkala baginda Muhammad gak cinta, cuman insya Allah hadir pias bataan, ini tandanya cinta kepada baginda Muhammad SAW. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita itu Pak bukan gak cinta sebetulnya. Kita ini umatnya kada kenal lawan baginda Muhammad SAW. Bujur kada. Nih kata anak-anak muda sekarang, jika tak kenal maka tak cinta, tak sayang. Kita nggak tahu dengan Nabi kita Muhammad, kita cuma tahu namanya doang, Nabi Muhammad. Cuma bagaimana biografinya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana istiqomahnya, nggak tahu. Bahkan keluarganya pun kita nggak tahu. Kalau dengan artis-artis yang ada di televisi itu Pak, waduh kanal benar. Kayak sudah kita sekandung. Masya Allah, tahu seluk beluknya, tahu biografinya. Siapa suaminya, siapa istrinya, siapa selingkuhannya. Tahu lengkap anaknya berapa, tinggal di mana, di rumah mana, gang berapa, RT berapa, RW berapa, nomor berapa, hafal di luar kepala. Ketika Nabi kita Muhammad, kita nggak tahu Nabi kita Muhammad anaknya berapa, siapa namanya, istrinya berapa, siapa namanya, nggak tahu. Ya Allah. Makanya tatkala di hari kiamat Pak, pian jangan ngaku-ngaku. Rasul, ulun nih umat pian loh. Umat yang mana lagi kamu nih? Ulun disangata
Rasulullah. Sangat mana lagi? Nggak kenal. Kenapa? Karena kita nggak kenal dengan beliau. Sehingga apa? Cinta nggak ada. Ya Allah. Pak, hati kita ini udah tercuri dengan kecintaan kepada mereka-mereka yang nggak pernah sujud kepada Allah Taala, yang nggak pernah menghidupkan sunnah baginda Muhammad SAW. Tercuri hati kita. Sementara dengan baginda Muhammad kita jauh, kita nggak kenal, nggak tahu. Ya Allah, maaf Pak. Di kehidupan kita setiap hari aja, setiap hari di keluarga kita lawan istri kita dan anak-anak kita. Pernah Pak Pian duduk dengan anak si Pian membahas baginda Muhammad begitu, menciptakan sunnahnya baginda Muhammad? Pernah Pak? Ayo ngomong loh, pernah Pak? Ya Allah, nggak tahu. Dia Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Apa kata beliau? Wallahi ma ajlis ala iyali illa qad qara sirah habibi Muhammad. Aku nggak pernah duduk dengan keluargaku. Tatkala aku duduk dengan keluargaku, yang aku ceritakan, yang aku bacakan, siapa? Sirah kekasihku, biografi kasihku, siapa? Baginda Muhammad SAW. Sehingga anak-anak Sayyidina Abu Bakar kenal betul siapa itu Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Begitu pula ma'ajaz ala iyali ila qad qarahib habibi Muhammad. Aku nggak pernah duduk dengan keluargaku kecuali ceritanya baginda Muhammad itu bagaimana. Aku ceritakan kepada keluargaku. Sehingga kenal betul siapa itu Rasulullah. Kita nggak tahu. Sehingga anak-anak kita pun buta dengan baginda Muhammad SAW. Bahkan maaf nih, orang tuanya sendiri tatkala anaknya itu yang laki pakai sarung kah, pakai peci putih kah, pagi pakai baju putih, waduh, orang tuanya sendiri yang komplain, ikam ini seperti ustadz aja pakai sarung. Itu sarung sunnah Pak, baju putih sunnah. Bahkan kesenangan baginda Muhammad pakai apa? Pakai gamis. Ini kebanggaan baginda Muhammad SAW. Kita nggak mau anak kita pakai begituan. Sementara anak laki kita pakai celana yang ada lubang-lubangnya, depan lubang, belakang lubang. Gaul nih. Alhamdulillah. Ayo lillah lu ngomong tuh. Anak perawan kita pakai kerudung 3 hari, waduh, komplain bapaknya, ikam kayak ustazah aja. Emang cuma ustazah yang pakai? Itu aurat, wajib ditutup. Kalau anaknya ke mall pakai yang ketat, yang terbuka auratnya, kelihatan damnya, ini anak bapak nih. Alhamdulillah. Ayo lu ngomong. Ya Allah. Padahal maaf, semua perbuatan anak ini pian yang ngambil. Tatkala anak pian ibadah, yang mana pahalnya pian yang borong. Tatkala anak pian bermaksiat, pian pun yang menanggung. Na'udzubillah min dzalik, min ghadabillah. Inilah orang-orang yang terkadang tidak mengenal dengan baginda Muhammad SAW. Bagaimana Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi, begitu hatinya penuh kecintaan kepada baginda Muhammad dan tidak pernah duduk dengan keluarganya kecuali ceritanya Rasulullah. Sehingga keluarganya semua mencerminkan akhlak baginda Muhammad SAW. Sampai kata Habib Ali dalam syairnya ketika menyambut kedatangan baginda Muhammad SAW mengatakan, Aqbala Sa'du alaina wal hana min kulli janib falanal bushra bi Sa'din ja'ana min khair wahib. Ya jamalan qad tajalla bil masyarik wal magharib marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Marhaban ahlan bi syamsin khafiyat kullah kawakib. Marhaban ahlan bi syamsin qad mahal kullal ghayahib. Ini kecintaan baginda Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi kepada baginda Muhammad SAW. Sehingga semua kehidupannya untuk baginda Muhammad SAW.
Pak Habib Ali itu Pak dari dekatnya dengan baginda Muhammad SAW tidak pernah duduk kecuali melihat hadirnya datangnya baginda Muhammad SAW. Bukan katanya, bukan mimpi, langsung bertemu. Sambil mengatakan wallahi la ghaba anna tafata aini fasyakaktu annani ghairul muslimin. Aku bersumpah, tatkala aku nggak bisa melihat Rasulullah, aku ragu. Aku ini masih muslimkah? Apa sudah murtad aku ini? Lihat bagaimana kedekatan beliau. Kenapa? Semua kehidupannya mengikuti baginda Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq Pak mengatakan di dalam satu kitabnya, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi, aku bersumpah, barang siapa yang bersolat kepada baginda Muhammad SAW, maka solawatnya ini agwa fa agwa, lebih kuat pengampunannya dibandingkan air yang matikan api. Lebih kuat solawat untuk menghapus dosanya para umatnya baginda Muhammad SAW. Dan tatkala kalian bersalam kepada baginda Muhammad, mengatakan bersalam kepada baginda Muhammad SAW, ini sama dengan lebih afdal memerdekakan daripada budak sahaya. Dan tatkala cintanya kepada baginda Muhammad SAW, ini lebih afdal menghilangkan jiwa, menghilangkan nyawa, bahkan lebih afdal menghunus pedangnya di peperangan medan laga dengan orang-orang kafir. Lebih afdal cinta kalian kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waduh, lebih 10 menit sudah ini. Ini guru tadi bilang lebih 10 menit, sudah lama, kecapek ini. Lanjut Pak, okay? Lanjut, okay? Lanjut sendiri. Ulun mau boleh. Ini udah capek ini bapaknya. Ini kita semangat, kita lihat guru kita Pak Syekh Soleh semangat, yang bawah loyo sudah. Waduh, kita lihat mobil, loyo sudah hancur sudah ini. Ya begini nih Pak, kalau udah pengajian begini nih. Pengajian mau kalau udah pengajian al orkesu, wandang dutu. Masya Allah, yang belakang, waduh, semangat betul yang belakang makin depan. Yang depan, yang belakangnya depan, duduk, belum kelihatan. Kelihatan semuanya, auratnya yang artisnya. Mudah-mudahan bahagia hadir kita dan kita insya Allah jadikan orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai pecinta baginda Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan insya Allah hadir kita ini menunjukkan betapa besarnya rasa syukur rindu kita kepada baginda Muhammad SAW. Dan insya Allah tidaklah kita meninggalkan daripada dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dengan rasa rindu untuk berjumpa dengan baginda Muhammad SAW. Sehingga kita semuanya insya Allah kumpulnya di hari ini, di malam hari ini untuk merayakan maulidnya baginda Muhammad. Insya Allah berjumpanya nanti di hari kiamat bersama baginda Muhammad SAW, bahkan bersama ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqah ya awal awwalin wa ya akhir akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa masakin wa ya arhamur rahimin irhamna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillah rabbil alamin wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. حمد لله فلم أنه قالوا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واهد وبلغ وأوصل كما قرأنا من سورة ياسين وما هللناه وما صليناه وما سبحناه وما كنا وما قرأنا من جميع والخيرات في هذا المسجد وبركة واصلة إلى المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوان الأنبياء والمرسلين صلى وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى جميع كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع سنة يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمسلسلة الصوفية المحققين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصل إلى روحي المرحوم سيئا بن أسنان وإلى روحي المرحوم لمسي بنت أسن وإلى روحي المرحوم بهران بن أسن وإلى روحي مرجي بن سئان وإلى روحي حجي موني بن حجي مهران مرحان وإلى روحي بنت أسنائيل وإلى روحي الحبيب إدريس بن سالم الهندوان وإلى روحي حبيب سالم الهندوان وإلى روحي فاطمة بنت أتر وإلى روحي حاجي خالدي بن أسنائيل وإلى روحي حاجي هديانto bin Haji Halidi wa ila ruhi Murkani bin Usin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata maskan wasmahum. Allahumma ij'al quburahum biyadan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min farin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la اجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara kita di malam hari ini. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan jika terdapat kesalahan dan kekhilapan di dalam membawa acara ini mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal aniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami beritahukan bahwasanya ada